Assalamu alaikum wa rahmatullah. Be malien den kelen kelen bela jelen fo. Ka mumini kelen kelen bela jelen fo. Ni Allahu Ta'ala ka jɛ muminu ni ye anw sigilen kana an ka kɛnɛ kɔnɔ. Kɛnɛ mu ni an ye a ɲini ka dɔɔni di diɲɛ mumini bɛɛ lajɛlen ma ka aw to aw sigiyɔrɔw la. An ko ten sabula an y'a ye k'a fɔ ni diɲɛ laban in na karamɔgɔw de cayalen don. Karamɔgɔ minnu bɛ ka an ka waliɲumanw tɔgɔ tiɲɛ, ka an ka karamɔgɔbaw tɔgɔ tiɲɛ. O kama an ye nin kɛnɛ sigi ka dɔɔni di bɛɛ lajɛlen ma, ka sɔrɔ trɔmpɛriw ni fulomaniw ma i sɔrɔ ka i mako sa. N ko ten ne Gawusu Kiyasu Dukure ka anw to yan, anw ko ni aw ye dɔnnibaga sigilen arajoso la ka kale wusulan na ka kale Ala ni kira la ko fo ka taa ale ka sɛbɛn den kelen sa i yɛrɛ ɲini dɔnnibaga tɛ. Dɔɔni yɛrɛ ye dɔɔni de. Dɔɔni min bɛ an na an bɛna o de di mumini bɛɛ lajɛlen ma. An ko ten an ye nin kɛnɛ in sigi yaasa ka an balimamusow ka muminiw bɔ bolo la, sabu bi an ka jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ bi dɔnnibaga mushiriku de ka ca. Dɔnnibaga minnu bɛ t'u sigi arajow la k'u kale Ala la, k'u kale kira la, ka sɔrɔ Ala ko b'u da la, u dusukun nɔgɔlen don. U ni sitanɛw de bɛ baara kɛ. Walima ka t'u sigi arajo la ka wari di dɔ ma, o ka crédit kɛ u kun ka u wele k'u to émission na ka nkalon tigɛ. Balimaw, aw ye arajoso mori ninnu to yen. Mori minnu tɛ t'u sigi dɔ wɛrɛ la ka mɔgɔw kunkolo tiɲɛ ka nkalon tigɛ adamadenw ye. U bɛ kaleli sugu bɛɛ kɛ nkalon kan. N'i bɛ dɔɔni di maaw ma, dɔɔni di maaw ma, a ma se ka t'i munumunu heure kelen, heure fila, ka taa a bɛɛ munumunu yaasa maaw ka se ka e yɛrɛ wele téléphone na. Dɔɔni tɛ o ye. N'i bɛ dɔɔni di maaw ma, dɔɔni di maaw ma. An kana dɔnnibaga sɛbɛw tɔgɔ tiɲɛ. An kana dɔɔni tɔgɔ tiɲɛ. O kama nin kɛnɛ barikama in an y'a tɔgɔ da dɔɔni kɛnɛ. Nin ye anw sigilen dɔɔni kɛnɛ, nin ye anw sigilen an ka kɛnɛ barikama kan. Ka dɔɔni di mumini bɛɛ lajɛlen ma. Hakili la an bɔlen yan o sen na, an ye Ala tɔgɔ min di mumini bɛɛ lajɛlen ma, o bɛ kɛ de ka janfaw tiɲɛ, ka subagaw kɛlɛ, ka jinɛjuguw kɛlɛ. An ko ni an bɛna jeu na an bɛna dɛmɛ di aw ma. O de ye Ala tɔgɔ ye, Ala tɔgɔ min a bɛ garisigɛw foni. Maa minnu bɛ manja kɔ, maa minnu bɛ darajaw kɔ, maa minnu bɛ fɛ u ka yiriwa u ka baaradaw la, u ka service daw la. Ala tɔgɔ ditɔ filɛ aw ma, a ta i k'a pratiquer, miliyɔn tɛ nin sɔrɔ. Karamɔgɔw caman de ye anw wele k'a fɔ anw bɛ baara mun na, a bɛ ka olu karamɔgɔw nafa. An bɛ a karamɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fo. Karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ an wele ka an fo an ka baara la, an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. Muminiw, an ko ten, a ye Ala tɔgɔw ta, aw k'a kɛ ka aw labɛn, k'aw ka ɲɛnamaya dilan, k'aw ka duw labɛn, k'aw denw labɛn. I k'a dɔn k'a fɔ adamaden yɛrɛ tɛ, a dɔn k'a fɔ i ka du bɛ yen. Ala tɔgɔw ta, i k'i labɛn. An b'a di aw ma. Maa minnu bɛ manja nɔ, maa minnu bɛ furu nɔ, maa minnu bɛ fɛ u garisigɛw ka foni, maa minnu bɛ commercew la. An ko ten, maa o maa n'i ye nin Ala tɔgɔ la baara, a dɔn k'a fɔ n'i ka kow datugulen don, Ala b'i ka kow dayɛlɛ. An bɛ a di aw bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛlen to. O ye jumɛn? I bɛ Fatiha sɛbɛn siɲɛ 129. I bɛ Fatiha sɛbɛn ya latifu nomuru la, ni o ye 129. I bɛ écrit en nasi
129 fois la Fatiha. I ka Fatiha sɛbɛn siɲɛ 120 ani 9. N'i y'o nasi bɔ, i bɛ ya latifu sɛbɛn siɲɛ 120 ani 9. I bɛ a nasi fara ɲɔgɔn kan. Yiri dumanw de bɛ k'a la, an bɛna o yiriw de fɔ, yiri minnu kan ka kɛ nasi in na. I bɛ timitimini ɲini, timitimini bɛ kɛ a la. O kɔfɛ i bɛ nɔrɔnaba ɲini ka nɔrɔnaba kɛ a la. O kɔfɛ yiri min bɛ yen n'u bɛ a wele ko jama yiri. Jama yiri i bɛ o kɛ a la ani manja. Manja kɔfɛ ani si ladɔn. I bɛ ninnu ɲini ka u fara ɲɔgɔn kan. O de bɛ kɛ nasi in na. Ani an ko ten dɔɔni kɛnɛ don muminu, an bɛ ka sekere belebelew de di aw ma Ala tɔgɔ kan. N'i ye ninnu fara ɲɔgɔn kan yiri ninnu, o kɔfɛ i b'i jija misiri yiri mun bɛ misiri kɔnɔ, i ka o bulu i k'o yiri dɔ k'a la. L'arbre de mosquée, misiri yiri mun bɛ misiri kɔnɔ, i k'i jija o dɔ ka se ka k'a la. E di marché ani sugu, i k'i jija cogo bɛɛ yiri mun fana bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ, o yiri ka se ka kɛ a la. Maa o maa ni i ye nin kɛ, anw ko ten an tɛ an kale Ala la. Nin kɛnɛ an ye nin dabɔ kɔnɔna jɛlenya de kama, sabu bi karamɔgɔya bɛ fako kɔlɔn kɔnɔ bi Mali kɔnɔ. Dɔnnibagaw de bɛ ka dɔnni tɔgɔ tiɲɛ Mali kɔnɔ. Mori trɔmpɛriw, olu de bɛ ka dɔnni tɔgɔ tiɲɛ Mali kɔnɔ. O kama an ko an tɛ sigi diinɛ tɔgɔ ka tiɲɛ, dɔnnibaga sɛbɛnw tɔgɔ ka tiɲɛ. Dɔ y'an ɲininka ko munna anw bɛ Sumayila Daramew foto kɛ an ka videow la. N ko Sumayila Darame kelen pe tɛ. A dɔn k'a fɔ maa o maa bɛ yen nɔ k'u ye Mali kunna wolo, ka malidenw kunna wolo, ka silamɛya kunna wolo, ka dɔnni kunna wolo, ka faso kunna wolo. Anw bɛ yen ka olu défense ta fo ka taa se saya ma. Sumayila Daramew b'o la, Alahu Ta'ala ka waliyubaw, Ginjo Alimamiw, Saada Turew, Agib Sosow, Fode an b'u bɛɛ de fo. Ni Alahu Ta'ala ka diɲɛ ye. Maa mun ye ɲininkali in kɛ, hakili la faamuya bɛ sɔrɔ, a bɛ sɔrɔ ale tigi bɛ Sumayila Darame de dɔn. N'o tɛ waliyubaw, dɔnnibagabaw minnu ye faso in kunna wolo, olu fotow bɛ kɛ ne ka videow la. Sabu anw bɛ Alajɔnw de kanu. Anw dankun ye diinɛ in de ye, an dankun ye Alako in de ye. Muminu, a ye Ala tɔgɔ ta a k'a paratike. An bɛ segin a kan tuguni. I bɛ Fatiha sɛbɛn siɲɛ 129, ka ya latifu sɛbɛn siɲɛ 129. N'i ye o nasi bɔ, i bɛ yiri minnu ka a la, i bɛ timitimini o bɛ o yiriw la. Nɔrɔnaba o bɛ a la. Jama yiri o bɛ a la. Manja o bɛ a la. Si ladɔn ani i k'i jija yiri min bɛ misiri kɔnɔ ani sugu kɔnɔ. Maa o maa n'i ye ninnu Ala tɔgɔ belebele ninnu fara ɲɔgɔn kan, ka a daga ko siɲɛ 3 walima siɲɛ 7, n ko ten ne tɛ n kale, sabu ne Gawusu Kiyasu Dukure ne tɛ fosi ye. Ne tɛ fosi ye. A dɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala de ye kun fayakun ye, Alahu Ta'ala de ye belebele. Ne bɛ a fɔ i ye de i k'a ta i k'a paratike. Ne yɛrɛ tɛ fosi ye. Ne jigi bɛ Alahu Ta'ala de kan. I yɛrɛ i ka Ala tɔgɔw ta, i k'i jigi kɛ Alahu Ta'ala ye. Ala de bɛ se ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen kanda ka anw bɛɛ dɛmɛ. Alahu Ta'ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Maa o maa n'i ye Ala tɔgɔ in ta k'a baara, i ka duwawu kɛ an ye. An bɛ duwawu kɛ diɲɛ mumini kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Anw ko ten muminu dɔɔni kuma man ca. Aw tulo bɛ aw denkɛ aw balimakɛ de kumakan na. Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu, le guide spirituel d'Ansarullah.